السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والصديقات في أي مكان كنتم في العالم. هذه قناتكم الحسن للتكنولوجيا، أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير وعلى خير. الآن في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نهضروا على لو ليكتور ديكران NVDA، وغادي نحاولوا يعني نتيليشارجيوها من الانترنت ونشوفوا الطريقة كيفاش ننستاليو فيها لي موديل كومبليمونتير ديالها بحال الفوكاليزر والدرايفر ديالو. على بركة الله الآن في هذا الحاسوب هو حاسوب ويندوز عادي ديجا مانستالي في انفيديا. غادي نستغلو باش نعرفوا الطريقة كي نديرو نمسحوا لي بروغرام. غنستغلو هذه الفرصة ونمشيو نمسحوا انفيديا، يعني غنحيدوها من الحاسوب ديالنا ثم غادي نعاودو نانستاليوها من جديد. على بركة الله نمشيو. قبل ما نبداو ما تنساوش أصدقائي صديقاتي أن اشتراككم في قناة الحسن للتكنولوجيا هو دعم لهذه القناة، وبالتالي تحفيز لنا على دائما البحث على الجديد، وبالتالي نكونوا إن شاء الله نمشيو كاملين يد في يد للأمام. بسم الله على بركة الله. أنا غادي نحاول نمشيو سطح المكتب بالضغط على ويندوز دي. فولدر فيو ليست. غادي نمشيو الان البانو دو كونفيغوراسيون باش نديزانستاليو انفيديا. اذا قبل ما نديزانستاليوها ماشي اشكال نديزانستاليوها واخا هي خدامه بي. هنا ما كاينش في هذا البيسي بانو كونفيغوراسيون. اذا غادي نمشيو نضغطوا على ويندوز. Démarrer fenêtre. Cortana fenêtre. Zone de recherche édition. Vide. ونكتبوا بانو P. 1. Panneau de configuration. Application. Appuyez à droite pour changer d'aperçu 1 sur 4. لاحظتوا الا كتبت بي ان عطاني بانو كونفيغوراسيون. ندير اونطري. Inconnu. Tous les panneaux de configuration. Barre des tâches et navigation lien. P. Pare-feu Windows de Fontelli. ندير بي حتى نوصل للبروغرام. P. Périphérique 1. P. Police lien HP. Programmes et fonctionnalités lien désinstaller ou modifier des programmes sur votre ordinateur. نديرو طاب. عفوا Affichage des عفوا درت اونطري. ثم غادي نمشي ندير ان N. NVDA, éditeur, NV Access, installez le 29/11/2019, version 2017.4.10 sur لاحظتوا ان هاد لا فيرسيون ديال انفيديا هي 2017. لاحظوا نسمعوا جميع. Mozilla NVDA, éditeur, NV Access, installez le 29/11/2019, version 2017.4.10 sur 13. يعني قديمه شويه. نديرو اونطري Bureau sécurisé. ثم نمشيو بالسهم الايسر لوي نديرو اونطري. Programme et fonctionnel. Désinstallation de NVDA dialogue nul sauf installe système V2.51 nul sauf installe système V2.51 désinstaller NVDA supprimer NVDA de votre ordinateur. Désinstallation à partir de C. نديرو طاب. Annuler bouton. Page de propriété désinstallation à partir de C. Désinstaller bouton Alt plus D. ثم نضغطوا عليها باسباس. Espace. Enfoncé. Non disponible. Suivant supérieur. Plus d'infos bouton Alt plus L. Page de propriété fin de la désinstallation de NVDA. Votre ordinateur doit être redémarré pour terminer la désinstallation de NVDA. Souhaitez-vous redémarrer maintenant? Redémarrer maintenant bouton radio coché. قبل ما نغوديماريو الحاسوب ديالنا، هذه كانت فقط ديزانستالاسيون ديال انفيديا. غادي نغوديماريو الحاسوب ونرجعوا ان شاء الله نتمموا العمليه. الطريقه باش نغوديماريو بطبيعه الحال نضغطوا على اسباس غادي يغوديماري. سينو ما بغيناش نديرو طاب. Je souhaite redémarrer moi-même plus tard bouton radio non coché. اذا هنا نكوشيوها باسباس وما نغوديماريوش، ولكن حنا ضروري خصنا نغوديماريو انفيديا باش نمسحوا جميع الاثار ديالها من الحاسوب ديالنا، وبالتالي ممكن اننا انستاليوها كوم نوفو. اذا نمشيو نرجعوا مع طاب. Redémarrer maintenant bouton radio coché. غوديماري ماتنون راديو نون كوشي. نديرو كوشي Espace. Enfoncé. ثم نمشيو. Fermez bouton Alt plus F. Page de propriété fin de la désinstallation de NVDA. Votre ordinateur doit être redémarré pour terminer la désinstallation de NVDA. Souhaitez-vous redémarrer maintenant? Redémarrer maintenant bouton radio coché. اذا نديرو اونطري. الان بعد ما غوديمارا الحاسوب ديالنا بطبيعه الحال غوديمارا بلا الصوت ديال انفيديا. اذا حنا الان مضطرين باش نخدموا
ونجيبوا NVDA. الا كانت عندنا شي NVDA بورطابل نستخدموها. الا ما كانش عندنا غادي نمشي نجيبوا الناغاتور بالضغط على ويندوز كنترول ويندوز اونتري. Narrateur boîte de dialogue, OK. Altéo. Avertissement. Modification du clavier du narrateur. Nous avons mis à jour نديرو اونتري espace اوكي narrateur. ثم نديرو ويندوز دي. Début, logiciel de capture vidéo, 13 Dropbox. الان خاصنا ضروري نمشيو نحيدو الاثار ديال NVDA اينما كانت. الطريقه غنمشيو المكان اللي تيتواجد فيه يعني القرص الصلب سي او ديسك لوكال سي، غادي نديرو ويندوز او نديرو فقط حرف سي باش نمشيو سو بي سي. Ce PC, 10/14, sélectionné. اذا حنا فوق سو بي سي نديرو اونتري. Ce PC fenêtre, dossier, bureau, 1/7. غادي نحاول نهبط بلي فلاش او نمشي ندير ماج طاب حتى نوصل الديسك لوكال سي. نهبط بلي فلاش نشوف ربما يكون هذا البيسي مكونفيغوري بهذه الطريقه. Musique, vidéo, périphérique et lecteur, 4, en tête de groupe. اذا كاين باين هنا Disque local, C. لاحظنا الان حنا فوق ديسك لوكال سي نديرو اونتري. Vue d'éléments, Intel, 1/8, non sélectionné. غادي نديرو بي باش نمشيو للبروغرام. Perflow, 2/8, Tuma. sélectionné. بي مره اخرى. Programme data, 3/8, sélectionné. ندخلو للبروغرام داتا نشوف واش نلقاو فيها الانفيديا نحيدوها. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 14 lignes, 4 colonnes, bitfense, 1/4. نديرو ان NCH Software, 7/14. ثم نديرو ان. N. اذا ما كايناش انفيديا هنا غادي نخرجوا بالروتور اللي فوق من اونتري. Vue d'éléments, ثم نديرو بي. programme, 4/8. نديرو اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 22 lignes, 4 colonnes, comme غنمشي بان ربما نلقاو انفيديا هنا. N. صافي اذا حتى هنا ما كايناش. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, نديرو بي. programme, X86. ندخلو لهنا. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 17 lignes, 4 colonnes, common file, اذا نديرو ان NCH Software, 8/10. ثم ان. N. اذا ما كايناش في لي بروغرام مزيان. غادي نديرو الت تاب عفوا او الت اف 4. Bureau list, رجعنا للبيرو ليست. دابا نمشيو لو دوسيي ديتيليزاتور. هنا لو دوسيي ديتيليزاتور في هذا البيسي هو alissament, 9/14. حالي سمان. اذا نديرو اونتري ليه. Alissament fenêtre, vue d'éléments, point cache, 1/18. AppData, 2/18. اب داتا. هاد اب داتا نديرو عليه اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 3 lignes, 4 colonnes, local, 1/3, local. ندخلو للوكال باونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 21 lignes, 4 colonnes. نديرو ان. N. اذا حتى هي لا توجد. Vue d'éléments, tableau نهبطو للوكال لو. local log, 2. نديرو اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 2 lignes, 4. ثم نديرو ان. N. لا توجد. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, نهبطو للروامينغ. roaming, 3/3. اونتري. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, نديرو ان NCH Software, ثم ان. NVDA, 7/10. هيا موجودة هنا. نضغطو على سيبريمي. Progression fenêtre, plus de détails, case à cocher désactivé. Plus de détails désactivés. اذا لو ناراتور ديال الويندوز 10 للاسف ماشي بحال لو ليكتور ديكرون اللي معروفين، يعني يقدر ما يقراكش البورسونتاج، يقدر ما يقولكش راه سهله ولا لا. غنحاولوا حنا نديرو الت تاب. Début par NCH Software, sans licence, utilisation.
نديرو عاوتاني التاب. Roaming fenêtre, vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 9 اذا مشات NVDA نعاودو نديرو ان باش نتيقنو. NCH software 6 ثم نديرو ان N ما كايناش. اذا نديرو الت اف 4 début par NCH software sans ثم alissement. ويندوز. الان حنا نطوينا الحاسوب ديالنا من الانفيديا ومن الاطار ديالها. الان غادي نحاولوا نمشيو للانترنت ونتيليشارجيو انفيديا. نديرو اف باش نمشيو لفايرفوكس. Firefox 3/14 sélectionné. اونتري. تنظن عندي واحد انفيديا بورتابل غادي نحاول لأنا شي شويه هاد Fenêtre, alerte, navigation, rechercher avec Google ou saisir une المهم نحاولوا نشوفوا غنديرو تيليشارجي. TE فوالا T E séparateur, rechercher avec Google ou saisir une adresse, modification combinée, réduit, numérisation désactivée. T E L E C A A R G E R espace MAJN MAJA espace D E R N I R E S V E R S I O N. اذا نديرو اونتري. غادي نحاول نمشي نجيب انفيديا بورتابل باش نخدمو شي شويه سريع لان لو ناراتور شي شويه ثقيل. ندير ويندوز دي. Firefox 3/14. Ce PC fenêtre, dossier, bureau, 1/7. Musique, vidéo, périphérique disque local, disque 1000, D. T. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, possède 23 lignes, 4 colonnes, toutes les Toshiba. Vue des les liens de TAF, les NVDA, vue d'éléments, tableau vue des Nable format NVDA avec vos NVDA SANO. Vue d'éléments, tableau vue d'éléments, NVDA.exe. انا غادي ندير اونتري باش نجيب الانفيديا بورتابل. NVDA SAN de nos feux. الله. دابا نديرو ويندوز ا كنترول مع ويندوز Sortie du narrateur. ونمشيو نكملو العمليه. اذا نديرو Mozilla Firefox ligne Mozilla Firefox non disponible. سمعتوا الفرق ما بين الصوت ديال الناراتور مع انفيديا. اذا غادي نديرو NVDA SAN début par Mozilla Firefox non disponible. قالوا لنا بان كاع نون ديسپونيبل. غادي نخرجوا منها ونعاودوا العمليه من الاول. NVD début Mozilla Firefox non disponible. الان ويندوز دي Folder view list. Ce PC F. Firefox 3/4. ثم اونتري. Mozilla Firefox. Navigation barre d'outils. Liste des roulantes réduit. Rechercher avec Google Loop. اذا الان هنا نكتبوا T D E L Select H A R G E R espace N V V D A espace D E R N I E R E espace V E R S I O N. اونتري. Réduit. Occupé. Nouvel onglet occupé. Région principale recherchée. ثم نديرو اش باش نمشيو لي تيتر. Mode de recherche titre niveau 1. Résultat pour télécharger NVDA dernière version lien essayé avec l'ortho. Région principale résultat de recherche titre niveau 1. Résultat web titre niveau 2. Cliquable téléchargement NVDA titre niveau 3 lien. نزيدو بلي تيتر تنشوفو شي عنوان اللي مناسب. Cliquable NVDA, la meilleure réponse libre à l'accessibilité. Cliquable télécharger NVDA, non visual desktop access, 01. Cliquable télécharger NVDA, gratuit, commence à cliquable télécharger NVDA 2019.3 en français, VSoft titre niveau. اذا هذه هي نديرو اونتري عليها. Visiter. Télécharger NVDA 2019.3 en français, VSoft occupé. Bouton changer la langue.
غادي نمشيو لبداية الصفحة أو فقط نديرو اش، Description titre niveau 4. ثم هذا العنوان الأول ديسكريبسيون نديرو اش مرة أخرى باش نمشيو لي تيتر، Caractéristiques principales. ثم اش مرة ثالثة. NVDA titre niveau 1. بعد ما وصلنا للعنوان NVDA غادي نهبطو بالفلاش، Version هنا غيعطينا لا فيرسيون ديالها. 2019.3. إذا كانت عندنا 2017 هذه 2019. Langue français. اللغة فرنسية، Bouton télécharger. ونضغطو على بوطون بأونتري. Ouverture de NVDA 2019.3. Executable dialogue. Vous avez choisi d'ouvrir NVDA 2019.3. Executable qui est un fichier de type غادي نديرو طاب حتى نوصلو، édition en lecture. Enregistrer le fichier bouton. ثم أونتري. Télécharger NVDA 2019.3 en français. VSOF Mozilla Firefox. Télécharger NVDA 2019.3 en français. VSOF document. Bouton télécharger. إذا الآن تيلاشارجمون راه هو بدا، وربما كاع لقاوه أنه كمل. غادي نحاولو نديرو ويندوز دي، ما نسدوش الصفحة ديال موزيلا باش لا ما كانش تيلاشارجمون كمل ما يتوقف لينا. نديرو ويندوز دي. Folder view list. Firefox. غادي نمشيو للمكان ديال لو دوسيي ديتيليزاتور، H. Alicement 9/14. ثم نديرو اونتري. Alicement fenêtre. غادي نمشيو بالتي باش نمشيو تيليشارجمون، T. Vue d'éléments liste. Téléchargement. ثم اونتري. Téléchargement. Vue d'éléments liste. Aujourd'hui groupe. هنا اوجوردي جروب او جروباج غنديرو فلاش با. NVDA 2019.3. Executable 2/3. هنا الان ها هي متيليشارجيها، غادي نديرو فقط اونتري عليها. Fichier ouvert. Avertissement de sécurité dialogue. Voulez-vous exécuter ce fichier? Non. C'est User salissement download NVDA 2019.3. Executable editor. NV Access Limited type. Application de. C'est User salissement download NVDA 2010. اذا غنديرو طاب حتى نوصلو لاكزيكيتي. Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier. Case à cocher. Cocher Alt plus T. هنا من الاحسن ديكوشيوها باش ما يبقاش يجيكم هذا الميساج. Espace. Non coché. ثم نمشيو بالطاب. Français. France. Français. NV Access Limité. Exécuter bouton Alt plus E. اذا نديرو اسباس. Espace. Télé. Dialogue. Please wait while setup is loading. Texte. Quitter NVDA dialogue. Que. لان انا كيتيت الانفيديا البورطابل اللي كانت عندي، وانا نخدمو بهذه اللي تيليشارجات باش تسمعوا الصوت ديالها. سمعتوا انها تلونسات ولكن مازال ما كاين حتى شي صوت. غادي نحاولوا نديرو Chargement de NVDA. NVDA dialogue. Accord de licence groupe. Accord de licence édition en lecture seule multiligne. NVDA licence. دابا هذا الصوت اللي تسمعوا هو الصوت ديال الويندوز 10، يعني الويندوز 10 صوت فرنسي. غادي نمشيو مباشره عفوا وغادي نديرو طاب. J'accepte case à cocher non coché Alt plus A. ونكوشيوها باسباس، Espace. Cocher. ثم نديرو طاب. Installer NVDA sur cet ordinateur bouton Alt plus I. قبل ما انستاليو غادي نحاولوا نشوفوا واش مازال شي كاج اكوشي وحده اخرى. Créer une copie portable bouton Alt plus P. هذه مازال ما نقيسوهاش. Continuer l'exécution bouton Alt plus C. نديرو طاب. Quitter bouton Alt plus Q. Accord de licence groupe. Accord de licence édition en lecture seule multiligne. NVDA licence. J'accepte case à cocher cocher Alt plus A. اذا فقط غنهبطو حتى انستالي. Installer NVDA sur cet ordinateur bouton Alt plus I. نديرو اسباس. Espace. Installer NVDA dialogue pour installer NVDA sur votre disque dur. Veuillez activer le bouton continuer. Option groupe. Utiliser NVDA sur l'écran de connexion à Windows case à cocher cocher Alt plus C. نزيدو طاب. Créer une icône sur le bureau et le raccourci clavier. CTRL plus Alt plus N. Case à cocher cocher Alt plus B. اذا كاع لي كاز اكوشي مكوشين نديرو طاب. Continuer bouton Alt plus C. ثم اسباس. Espace. Télé. Bureau sécurisé. الان نمشيو فلاش غوش باش نديرو وي ثم اونتري. Installation de NVDA en cours dialogue. Veuillez patienter durant l'installation de NVDA.
Installation de NVDA en cours. Succès. Dialogue NVDA a été installé avec succès. Veuillez appuyer sur OK pour lancer la copie installée. إذا نديرو طاب نسمعو آخر شنو كاين عاد نديرو أوكي. إذا ما كاين حتى حاجة نديرو أونطخي. Install télé. Mise à jour de NVDA. Dialogue NVDA version 2019.3.1 est disponible. Me le rappeler plus tard. Bouton Alt plus M. هنا تيقولوا لنا بأن كاين واحد الميزاجور ديال انفيديا. بطبيعة الحال نوافقوا عليها. غنديرو طاب. Fermer. Bouton Alt plus F. Télécharger la mise à jour. Bouton Alt plus T. غنديرو أونطخي أو إسباس. Faites un dos s'il vous plaît. Dialogue. Nous avons besoin de votre aide pour continuer à améliorer NVDA. هنا تطلبوا منا نديرو ان دون نقول لهم بليتار اللي بغى يدير ان دون يديرها ماشي Pas maintenant. Bouton اسباس او اونطري. téléchargement de la mise à jour. Dialogue connexion en cours. Annuler. Bouton. Bienvenue dans NVDA. Dialogue. Bienvenue dans NVDA. La plupart des commandes de NVDA nécessitent de tenir enfoncée la touche NVDA tout en pressant d'autres touches. Par défaut, la touche insertion du pavé numérique et la touche insertion du clavier principal peuvent être utilisées comme touche NVDA. Vous pouvez aussi configurer NVDA pour utiliser la touche verrouillage majuscule comme touche NVDA. Pressez NVDA plus N à tout moment pour activer le menu NVDA. Depuis ce menu, vous pouvez configurer NVDA, obtenir de l'aide et accéder à d'autres fonctions de NVDA. Options groupe. Disposition du clavier, liste déroulante ordinateur de bureau réduit Alt plus D. اذا هنا عطاونا بزاف د المعلومات. قالوا لنا بان ممكن الكلافيي نيميريك ديالنا نرجعوا واحد انسير حداه هي الكلافيي هي الانفيديا. ممكن اننا كذلك نرجعوا هاد الفيغوياج دو ماجيسكيل. الفيغوياج دو ماجيسكيل هو انفيديا. ممكن كذلك ان هنا عندنا اورديناتور بورتابل يمكننا اننا نرجعوه لابتوب. هاد لي كونفيغوراسيون اخرين ممكن اننا نردوهم بعد ما نانستاليو انفيديا. اذا غادي نمشيو بطاب. Utilisez verrouillage majuscule comme touche NVDA. Case à cocher non coché Alt plus U. اذا نديرو اسباس عليها Espace. Cocher. ثم طاب. Démarrer NVDA automatiquement après ma connexion à Windows. Case à cocher non coché Alt plus D. هنا نكوشيوها Espace. Cocher. ثم طاب. Afficher ce dialogue au démarrage de NVDA. Case à cocher coché. هنا ندكوشيو. Espace. Non coché. هنا نديرو طاب OK bouton. ثم اسباس. Mise à jour de NVDA. Dialogue NVDA version 2019.3.1 est prêt à être installé. Installer la mise à jour. Bouton Alt plus I. اذا نديرو اسباس. Espace. Dialogue. Please wait while setup is loading. Text. لاحظتوا Télécharge. NVDA recueil de données d'utilisation. Dialogue dans le but. Bureau sécurisé. الان غادي نديرو فلاش غوش Contrôle de compte du. Oui bouton. ثم اونطري. Mise à jour de NVDA en cours. Dialogue. Veuillez patienter durant la mise à jour de NVDA. Mise à jour de NVDA en cours. Mise à jour de NVDA en cours. NVDA recueil de données d'utilisation. Dialogue dans le but d'améliorer NVDA dans le futur. NV Access souhaite recueillir des données d'utilisation sur les copies actives de NVDA. Ces données incluent la version du système d'exploitation. هنا اللي بغى يدير اوكي يوتيغيزي اللي ما بغاش ما يديرهاش. Oui bouton Alt plus O. Téléchargement fenêtre. Vue d'éléments liste. Aujourd'hui groupe développé. NVDA 2019.3. هنا رجعنا لو دوسيي تيليشارجمون غنسدوه بAlt F4. Navigateur par défaut. Dialogue. Firefox n'est pas votre.
وهنا نسدو الفايرفوكس حتى هي Mozilla Firefox, كنترول navigation دبليو، barre, bureau list, كنترول دبليو. هكا الانفيديا تانستالات. بقاتنا في الحصه الثانيه ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الكونفيغوراسيون ديال انفيديا ونانستاليو فيها الفوكاليزر والدرايفر الفوكاليزر وتسمعوا اصوات رائعه جدا ومميزه. كان معكم خوكم حسن في هذا التسجيل. هذه قناتكم قناه الحسن للتكنولوجيا. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا جميعا. لا تنسوا دعمنا بزر الاشتراك وكذلك الضغط على زر الاعجاب. ودمتم في رعاية الله.